जय शंकर हर 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 शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर दधिक्रावे भशुचये भदाय अर्वाचीनं वसुविदं भगन्नः गोमतेर्न उषासः அவர்களுடைய எந்த விதமான கல்பிதமான காரியம் எதுவுமே மாறல. மகாபெரியவாள் இருக்கவே 70வது பீட்டாதிபதிகள் அவளுக்கு சன்னியாசம் கொடுத்தது. அன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி சப்போர்ட் கிடையாது. இந்த மாதிரி பலகாயை முன்னாடி இழுத்து போட்டிருக்கு, தெப்பத்தில் எல்லாரும் உட்கார்ந்துருக்கா, சுத்தி ఉక్కాతపట్టిருக்கு, ప్రకాశమా ఇருக்கு. ఏ ఏ అనుష్ఠానాన్ని ఇవాళ వరకు పెట్టుకున్నారో ఉపనయన పర్యంతం కర్ణభూషణం పెట్టుకున్నారు, ఉపనయనం ఉంది, ఆయనకి శిఖ ఉంది. అన్ని విషయాల్ని ఈ లోకం కోసరం ఆయన తీసుకున్న ప్రతి విషయాల్ని ఈ లోకం కోసమే త్యాగం చేస్తారు. ఆయన వేసుకున్న స్వర్ణము, ఉపనయనము, ఆ శిఖ అన్ని దేనికోసం వేదిక, ఈ అన్ని విషయాలు స్వామివారు ఆదేశించడం జరగబడినవి. మీ అందరికీ మీ పుణ్యం కలిగించారు. जय जय शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर हर हर दधिक्रावे भशुचये भदाय अर्वाचीनं वसुविदं भगन्नः संसृष्टजित्सोमपापाहुशभ्यो उग्रधं वा प्रदेहिताभिरस्ता बृहस्पते परेरीयारथेनुक्षोहामित्रामपबाधामानः प्रभञ्जन् सेना प्रवृणो विभाजयन् अस्मगामेध्यविदासानाम् वीरप्रवीरस्सहस्रान् वाजी सह मानवुग्रः तृतीयायां शुभतिथौ सौम्यवासरयुक्तायां रोहिणी नक्षत्रयुक्तायां शोभननामयोगा वरजाकरणा एवं गुणा सकलविशेषणा विशिष्टायां अस्यां वर्तमानायां तृतीयायां शुभतिथौ श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थं मम
अपरोक्ष ब्रह्मावाप्तये सन्न्यसिष्ये वाद्यं अपरोक्ष ब्रह्मावाप्तये सन्न्यसिष्ये सकलवाद्यं व्याहृतौ सावित्रीं प्रवेशयामि ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् ॐ भुवः व्याहृतौ सावित्रीं प्रवेशयामि भर्गोः देवस्य ॐ सुतौ सावित्रीं प्रवेशयामि ॐ भूर्भुवस्वाः व्याहृतौ सावित्रीं प्रवेशयामि ॐ వాళ్ళు స్వామివారు వస్త్రాలను పెట్టి ఇచ్చేస్తున్నారు. ఓం భువః సన్యస్తం మయా ఓం స్వః సన్యస్తం మయా ఓం భూర్భువస్వః సన్యస్తం మయా ఓం భూః సన్యస్తం మయా ఓం భువః సన్యస్తం మయా ఓం స్వః సన్యస్తం మయా ఓం భూర్భువస్వః సన్యస్తం మయా ఓం భూః సన్యస్తం మయా ఓం భువః సన్యస్తం మయా ఓం స్వః సన్యస్తం మయా ఓం భూర్భువస్వః సన్యస్తం మయా ఓం భూః సన్యస్తం మయా ఓం భువః సన్యస్తం మయా ఓం స్వః సన్యస్తం మయా ఓం భూర్భువస్వః సన్యస్తం మయా ఓం భూః సన్యస్తం మయా ఓం భువః సన్యస్తం మయా ఓం భూర్భువస్వః సన్యస్తం మయా ఓం భూః సన్యస్తం మయా ఓం భువః సన్యస్తం మయా ఓం స్వః సన్యస్తం మయా ఓం భూర్భువస్వః సన్యస్తం మయా ఓం భూః సన్యస్తం మయా ఓం భువః సన్యస్తం మయా ఓం స్వః సన్యస్తం మయా ఓం భూర్భువస్వః సన్యస్తం మయా. The way we take oath, he has taken his oath for sannyasa. The way we put our hands up when we take the oath, he's put his hands up too, except that both hands are open and facing the sky, because that is the direction in which he is going to move on from today. So he has said, I want to take sannyasa, and he has pronounced it that way openly in front of the Panchabhutas, in front of Kamakshi, in front of his own Guru, in front of rest of the society. ரெண்டு கையும் தூக்கி அவ வந்து பிரமாணம் சொல்ற மாதிரி சன்னியஸ்தம்மையா அப்படின்னு சொல்லி சன்னியாசாசிரமத்துக்கு நான் போக போறேன், எடுத்துக்க போறேன், இனிமே நான் சன்னியாசி, இனிமே நான் சன்னியாசி அப்படின்னு இறஞ்சி இறஞ்சி சொல்லியிருக்காரு சுவாமி வாரு. మమంతః ప్రవిశ్య గట్టి వేళం సకల వాద్యం గట్టి వేళం సర్వా he will relate.
ఈ వస్త్రాలు ఇచ్చే ముందు ఆయన చెప్పిన శ్లోకము స్వామివారిని చూసి ఇదే శ్లోకం చెప్పారు. త్రాహిమాం సర్వలోకేశ వసుదేవ సనాతన त्राहिमाम पुरुषोत्तमा करके दोबारा एक बार वो त्राही शब्द 2 बार इस श्लोक में प्रयोग हुआ है. महाराज ने उनका शिष्य को स्वीकार किया है, अपने आवरण में लेके आके चंद्रमौलीश्वर भगवान के आराधन में जो स्वर्ण पात्र उपयोग होता है उस स्वर्ण पात्र में इस आवरण से बाहर निकलेंगे कुछ ही समय में. हम सबको கேட்கலாம். சஸ்திரமானது ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் தான் ஆபத்காலத்திலையும் சம்பத் காலத்திலையும் விபத் காலத்திலையும் கூடவே இருந்து நல்லது பண்ணுவார். அந்த மாதிரி இந்த தண்டமானது அவ கூடவே எல்லா காலத்திலையும் இருந்து நமத்தன பேருக்கும் அது ஒரு புண்ணியத்தை சம்பாதிச்சு கொடுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு பலனுக்காக அந்த தண்டத்தை விரிவா கொடுப்பா. அவ சிஷ்யா ஸ்வீகாரம் பண்ணிப்பா. జయ జయ శంకర హర హర శంకర. ఇప్పుడు స్వామివారు మా కళ్ళతో అనుష్ఠానం చేసిన వజ్రోసి వార్త్రఘ్నః శర్మ మే యచ్చా ఇంద్రహస్తే యథా వజ్రం శూలం హస్తే హరస్య చ విష్ణుహస్తే యథా చక్రం తథా దండో భవాద్య మే. ఈశ్వరుడి చేతిలో శూలం ఎక్కడదో విష్ణువు చేతిలో చక్రం ఎక్కడదో అంత దండాన్ని నేను பெரியவாருக்கிற மணி தண்டத்தை அவருக்கு வாத்தியமாக சகல வாத்தியம் கொடுத்துருக்கா. ஹர ஹர சங்கர జయ జయ శంకర హర హర శంకర కామకోటి శంకర కామకోటి శంకర హర హర శంకర హర హర శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర కామకోటి శంకర కామకోటి శంకర హర హర శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర. హాయ్ స్వామి, నువ్వు పెద్దోడు అయిపోయినావు స్వామి. బా గుడ్ షాట్, గుడ్ షాట్. వా
गरुड़ासनத்தில் उक्कांडे प्रार्थना చేస్తారు गरुड़ासन में उपस्थित अपने आचार्य को संबोधित करते प्रार्थना करेंगे. His Holiness will take the Garudasana and address his Guru now. गुरो संसारबन्धिना दग्धं मां कालदष्टं च त्वामहं शरणगतः. பண்ணி அவருக்கு இப்போ அபிஷேகம் பண்ணி வைக்க போறா. ఇంకా స్వామికి ఇచ్చింది. ఇతర ఫ్రేమ్లో బలి వచ్చాడు. அவ சிரஸ்ல வைக்கிற सालग्राम के शंखाभिषेक कर रहे हैं. శంఖంతో అభిషేకం సాలగ్రామానికి చేస్తున్నారు. హిస్ హోలీనెస్ ఈస్ డూయింగ్ అభిషేక విత్ శంఖ టు சாலக்கிராமம். சங்கால சாலக்கிராமத்துக்கு பெரியவா அபிஷேகம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இளைய சுவாமிகள் அவளுடைய தலையில அந்த சங்கத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணி அந்த சாலக்கிராமத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணி சாந்தி பாட்கரியமா எல்லா வைதிகாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க. बृहस्पति शरणो विष्णुरुग्रमः नमो ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कथं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा पुरुषये वेदं सर्वैर्यद्धोतैर्यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातोऽध्यायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वासीताज्यं देवाय दन्तधात्यारुढायस्तते तस्माद्यज्ञास्तु पशुग्रेवायव्यानारण्यान्यास्तये तस्माद्यज्ञास्तर्वभुतरुदस्सामानिगङ्गिरे सन्तानानिगङ्गिरे तस्माद्यधत्तस्मादजायत तस्मादंसादजायन्तये केशवो भयाताकः गावो हन्यरे यत्करुणं यदन्नभिदानश्च प्राणात् वायुराजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षं शेष्टाब्जौ समावर्तत मध्यां भूगर्भिहस्रात्तथा लोकान् सप्तास्यासुं परिधयस्त्रिस्तप्तसमिधः कृताः यज्ञं गन्धं पावतन्वरुणं वसुं यज्ञेन यज्ञमाय दन्तदेवास्तानि सर्वाणि प्रथमान्याभिषेकोऽस्तु அமிர்தாபிஷேகோஸ்துன்னு சொல்லி அவளுக்கு அமிர்தாபிஷேகத்தை பண்ணி வச்சு அவளுடைய இந்த ஒரு உன்னதமான ஸ்திதிக்கு அவள் ஐசன் வந்திருக்கா சிஷ்யால. இப்போ இதுக்கப்புறம் அவ ஹிருதயத்திலேயே இவா தன் கையை வச்சு பெரியவா கையை வச்சு இதுலயும் நீங்களும் நினைச்சு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி குரு ஆல்மோஸ்ட் கிவ்ஸ் ஹிம்செல்ஃப் அப் டு த டிசைபிள். ஆச்சாரியால் தன்னையே சிஷ்யனுக்கு கொடுத்துடுறா. அந்த மாதிரி இந்த శ్లోకమానది அமைச்சிருக்கு. ఇప్పుడు స్వామివారు తన సుహస్తంతో శిష్యుల వారు మనసాలి
मम व्रते हृदयं ते दधामि मम व्रते हृदयं ते दधामि मम व्रते हृदयं ते दधामि मम चित्तमनु चित्तं ते अस्तु இது பெரிய ஒரு தரிசனம் அத்தனை பேருக்கும் மகத் பாக்கியம். இது அத்தனை பேருக்கும் ஒரு பாடம். அவா சிஷ்யாளுக்கு சொல்ற மாதிரி நம்ம ஸ்ரத்த பக்தி இதோட ஈடுபட்டு பெரியவாள் தொமேவ சரணம்ங்கத அப்படின்னு பெரியவாளுடைய சரணத்திலேயே இருந்து సేవాభావంతోడే எல்லாரும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற లోపలే ఉపదేశం చేస్తారు. ఈ ఒక దివ్య సందేశము అందరూ దూరం నుంచి దీని మనస్సులో మనమందరూ సంకల్పంతో ప్రార్థించాలి. సకల వాద్యం கெட்டி மேளம் ஒரு 5 நிமிஷம் வாசிக்கணும்பா. கெட்டி மேளம் சகல வாக்கியம் கௌரி காலம் வாசிங்கப்பா. లోపలే ఉపదేశం చేస్తారు. ఈ ఒక దివ్య సందేశము అందరూ దూరం నుంచి దీని మనస్సులో మనమందరూ సంకల్పంతో ప్రార్థించాలి. సకల వాద్యం గట్టి మేళం ஒரு 5 நிமிஷம் வாசிக்கணும்பா. கெட்டி மேளம் சகல வாக்கியம் கௌரி காலம் வாசிங்கப்பா. वंदे गुरु परंपरा पर्यंत आत्मराचार्य पर्यंत वंदे गुरु परंपरा वंदे गुरु परंपरा एकांगत्वेन योगपट्ल सहित नामस्य उद्घोषणमपि अंगभूतमिति मत्वा इदानीं या परंपरा अनुवर्तते शंकर भगवत्पादतः आरभ्य सुरेश्वराचार्याः सर्वज्ञात्म सरस्वती स्वामिपादाः इति प्रभृति या परंपरा अस्माकं चंद्रशेखरे सरस्वती स्वामिपादाः जयेन्द्र सरस्वती स्वामिपादाः इति या परंपरा अनुवर्तते तस्यां परंपरायाम् अद्य अस्माकं सौभाग्यवशेन तेषाम् अनुग्रहबलेन तेषामेव अनुग्रहबलेनैव एतत् कार्यं सुसम्पन्नमिति धिया नामरूपे व्याकरवाणी इति विद्यते सत्य चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सत्य चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सत्य चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती इति नाम्ना
एतान् सर्वेपि भक्ताः स्तुवन्तः नमन्तः ध्यायं स्तुवन् नमस्कंस्ते यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं ब्रह्मस्वरूपाः इति कृत्वा तद्विषये என்பதாக நீங்கள் எல்லோரும் ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீமதகில பூமண்டலாலங்காரா என்பதிலே சத்யவிரத நாமாங்கிதா என்று சொல்கிறீர்கள். சத்தியத்தை, அதாவது பரமாத்மாவை விரதமாக கொண்டு அல்லது விரதத்தை உண்மையாக மேற்கொண்டு பேருக்காகவோ புகழுக்காகவோ படாடோபத்திற்காகவோ மேற்கொள்ளாமல் ஆத்மார்த்தமாக அந்த வேதங்களையும் அத்தியனம் செய்து குருமுகமாக திரிவேதியாக அங்கங்களோடு சேர்ந்து எந்த ஒரு வேதத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக வேதோ நித்தியம் அதீயதாம் என்று ஆச்சாரியர்கள் சொன்னார்களோ, எந்த வேத பரம்பரையை பிரச்சாரம் செய்வதற்காக நம்முடைய பெரியவாளும் பொது பெரியவர்களும் பாடுபட்டு ஒரு நல்ல வழியை நமக்கு காண்பித்திருக்கிறார்களோ, அந்த வழியை இளம் வயதிலே ஜன்ம வித்யாக என்கிற விதத்திலே இந்த அத்தியாத்ம வித்யா வரங்கள் நமக்கு தேவை. அந்த வரங்கள் ஞானமாகவும் இருக்கலாம், ஐஸ்வர்யமாகவும் இருக்கலாம், சந்தானமாகவும் இருக்கலாம், வித்யாகவும் இருக்கலாம், நல்ல ஸ்வபாவமாகவும் இருக்கலாம். மொத்தத்திலே வரம் என்பது மனிதர்களுக்கு தேவையான ஒன்று. அதிலே அனைவருக்கும் உணவு, அனைவருக்கும் நல் உணர்வு, அனைவருக்கும் நல்ல உள்ளம், இதை அளிக்கக்கூடிய அன்னவரம் சத்யநாராயண சுவாமியினுடைய அனுகிரகத்தையும் மனதிலே கொண்டு சத்ய சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமி என்பதாக காஞ்சிபுரத்தினுடைய பெயரும் சத்தியவிரதம் என்பது. எங்கிருந்து இன்றைய தினம் பக்தர்களுக்கு இந்த ஒரு அட்சய திருத்தியை தினத்திலே 17 வருஷங்களுக்கு பிறகு இந்த புதவாரயுக்த ரோஹிணி வர இருக்கிறது. இப்படி இந்த ரொம்ப மிக மிக முக்கியமான முகூர்த்தத்திலே, குறைந்த அவகாசத்திலே நீங்கள் அனைவரும் நிறைந்து காணப்படுகிறீர்கள். மனதினாலேயும் நீங்கள் நிறைந்து காணப்படுவீர்கள் என்று நினைக்கிறோம். இந்த நேரத்திலே యొక్క గురు పరంపరలో భాషాచ ఆంధ్ర దేశస్వ జన్మభూ తత్రాపి యాజుషీ శాఖ నాల్పస్య తపసఫలమని చెప్పారు. అలా గొప్ప సుకృత పుణ్య పరిపాక విశేషం చేత ఈరోజు అక్కడి నుంచే ఎందరో మహానుభావులు అన్నట్టుగా ఇక్కడ మహానుభావులుగా ఈ త్యాగం యొక్క ఒక ప్రతీకంగా, త్యాగం యొక్క శిఖరంగా, సేవ యొక్క ప్రతిబింబంగా ఇక్కడ మనకి స్వామివారు అనుగ్రహంతో ఈరోజు లభ్యమైన సత్య వెంకట సూర్య సుబ్రహ్మణ్య గణేశ శర్మ ద్రావిడ్ గారు ఈరోజు మనలో సత్య చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామివారుగా అందరికీ ఇలా మనస్సుకి ఆహ్లాదము, ఆనందం కలిగిస్తున్నారు. మీరు తప్పనిసరిగా చేసి మానవ జీవితంలో చరితార్థులు కావాలి. సనాతన ధర్మ పరంపరామే ఏక రత్న का एक समय है. அமிர்தாபிஷேகோஸ்துன்னு சொல்லி அவளுக்கு அமிர்தாபிஷேகத்தை பண்ணி வச்சு அவளுடைய இந்த ஒரு உன்னதமான ஸ்திதிக்கு அவள் ஐசன் வந்திருக்கா சிஷ்யால. இப்போ இதுக்கப்புறம் அவ ஹிருதயத்திலேயே இவா தன் கையை வச்சு, பெரியவா கையை வச்சு குரு शंकर विजयेंद्र सरस्वती महाराज की आदि शंकराचार्य परंपरागत मूलाम्नाय सर्वज्ञ श्री कांचिकामकोटि पीठाधिपति जगद्गुरु श्री सत्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महाराज की श्री सत्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महाराज की श्री सत्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महाराज की सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम्
గురు పరంపరా హర హర శంకర జయ జయ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర Disturb this. Nakshi. Disturb this. Nakshi. Vamos tocar. Disturb this. Nakshi. Vamos tocar.